नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अलक्षिका। तो सांग मैंने आम एटे बाहरलु दे पी सांग घर को तो देह खराब दे देह आगुरी भी खराब थिला आम जा मझे दी थर देखिक आसलु पी सांग देह भी ये 8-15 दिन हम खराब अच्छी तो आम जाइनु शुणिलुणु केबे ठारू तो ये आम आज बाहर सब जीवु देखिक आसबू तो आपण मान सहित आम सेयार करूँ तो आम खाई पी के एकाथरे बाहर रेडी हो सारूँ तो ये खियापिया बाकी अच्छे खाईदे बाहर तो आपण मैंने आम सहित जोड़ी हो रुहतु तो आगू आगू कौन हो सहित सेयार करूँ चलते जीवा खाईदमा तो जन पड़ू ना आखि कौन हो सूर्य न कौन पड़ू जन पड़ू पागल मार किरण न पड़े कोई जन पड़ू तो जन पड़ू लांगुड़ी पहाड़ एटा की पहाड़ लांगुड़ी पहाड़ कोठी अछि एटा को जगह एटा पा जो कोन कोंतबा उडे शंख हां एटा शंख हमेजापुर सुंदरिया रे भी आबे जाने बसे से करके आसे हाय हाय जा जिल्ला रे एटा दित्य दोसन कोटा एई पोखरटा हे पोखरटा देखा दा जाउन मत आगरु कहला पत्न पोखर थला तोड़ा है जाईती डोजर लगाई एई जो पोखरटा अछि सीटा कुसुमापुर करियो फूल तोड़ा है जाईती को पद्म तोड़ा है जाईती काई एई माटी रा ट्रैक्टर ट्रक रे बुआ है कि ए रास्ता कैमरा जाई छी तम घरे एते बुलाणी बंकाणी काई मोर बाट टोटली हमर तो गोटे भी बुलाणी नै मोर टोटली विश्वास कर एथर गलिनी मो टोटली बाट जानी पारुनी पूरा सीधा रास्ता हमर पूरा सीधा रास्ता जब कुष्टदासपुर गोटे रास्ता जाई रे कुंदळ रे की कोड करे उठे हमर घरे कुंदळ के कोड जाई उठी माने कोड उठी ठीक नै से जो ट्रैक्टर रे एते बीरी नदी सदी से ट्रैक्टर तेड़ा है जाई हो नहीं हमर केमे नदी जनी में से त पछटा जो लगो जन हो नहीं हे भगवान तो बापा आज आसी देखी रे ए लक्ष्मी बास चंडी गलु ठिया किंतु रामापुर बाटे लक्ष्मी बास चलु छ रामापुर आसु जी कृष्णदासपुर मितागर बाटे जा जाउची बडचणा से पड़े बुले से क्या होची काम होई जो लक्ष्मी बास रामापुर आउची कृष्णदासपुर देई बडचणा जाउची कौन बाबा सांग वाले देखो तो ये मोर सान ननद बना ये हो छ हम देई बसचंदी पिसा पाखु जीवरु डर मारती मत देखो तो आ कुटे जान को देखि आसा बन ये हो जनी हमर ननद ये ननद घर को दर जीव हम आसले से जीबे निन्नी निन्नी हेलो गाइस जी कह दे हाय कर देते आपन जीवन माने आपन जीबे पिसा से ठीक से तळे पिसा आसला बोले पिसा मन हबला खाली जाउथि प्रभु से हसिबा खाले प्रभु एपटे देखा कथा प्रभु गिरे प्रभु एपट को बुले दे मोर से हसियो प्रभु गिरे ए तो बापा काई बापा बापा काई बापा हसिबा खाले गुल्लू लू पाइलू पता गालू हाथ कौन हला कौन टिक 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 टिक
କ'ଣ ତା ଗାଲରେ ହାତ ଲଗେଇଲାଠୁ କେମିତି ହଉଛି पिंपल बॉय है पिंपल बॉय ଗାଲରେ ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ହଉଛି ମୁଁ ଧନ 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 କ'ଣ ତା କଥାକୁ ହସିବ କ'ଣ ହେଲା ସେ ମୋବାଇଲ ଟା କାହିଁ ଧରା ହେଇଛି ସେ କହୁଛି କ'ଣ ହେଲା କଥା ହବ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚାନି 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 ମୁଣ୍ଡଟା ବାବାଟା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଏ ଟିକେ ଯାଇ ପଳେଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କହିଦେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖା ଟିକେ ହେଲୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଇଏ ମୋ ପିଇସି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ପିଇସି କତିକି ତ ଯାଇ ଯାଉନା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଆ ସେ ପିସା ଓ ବାବା ମତେ ଡର ମାଡୁଛି କ'ଣ ହେଲା ମୋ କୁଟୁଲି ମୁନା ଜମା ପାରିବ ପାରିବ ଓ ଲା 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 ନେଇ ଜାନି କାନ୍ଦୁଛି ଏ କୁନି ପୁଅଟି ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଖେଳୁଛି ବାପା ସହିତ ଦେଖ ଦେଖ ଇସ୍ 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 ପ୍ରଭୁ प्रभु हाँ तो मारुची मु मारी हाँ मारी भी तब मु मारी भी है ना मारी भी मना हाँ मारी भी मना हाँ से बेसी तते मारुची मु तो बर्थडे है ना हाँ 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 ला हाँ बाबा बाबा की हाँ ओलो ओलो धनो हाँ कौन है जी बोला वो आप कौन है जी हाँ 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 मारिबा मारिया मारी हाँ मारिया का मारिबा 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 मामा मारिबा मामा को मारिबा हाँ 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 मामा को मारिया हाँ मुन्नाबा मामा को मारिबा हाँ हाँ उइस हाँ खाया को दो नहीं मामा मारुची ओ मामा को मारिबी मु मारिबी मामा हाँ हाँ ओ हाँ मामा को मारिबा मु मारिबी मामा खाया को दो नहीं ना मु मारिबी मामा को है ना तब चिंता करो ना हाँ हाँ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ପୁଅ ସହିତ ଖେଳୁଛି ତ କନ୍ଦେଇ ଦେଲା ମୁହଁ ତ ଦେଖାନି ତୋର ମୁଁ ତ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାନି ପୁତନା ସରା ହେଇକି ବୁଲୁଛି ମମି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ଡାକିଲୁ ଏତେ ଜୋରେ ମୁଁ କାଲି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଛି ପକୁଡ଼ି ହେଲା ପା ପକୁଡ଼ି ହବ ସେ ବା ଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ
ସିଏ ଯାଇଛି ଯୋଉ ହନିର କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଶିଖେଇବ ସେ। ହନି ନୁହଁ ନିନି। ନା ହନିର। ହନି ଶିଖିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବ। ଓହୋ। ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି। ପଳେଇ ଆସିଲା ତମେ? ଆଁ? ସେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା? ନନା ପଳେଇଯାଇଛି? ହଁ ପଳେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖି ଆସେ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ପୁରେଇ ଦେ ନା ମ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି। ବୋଉ ଏଠି ଘରୁ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଏଠି ଖାଇଦେବେ। ତମର ହଜମ ହେଇଗଲା ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ମୁଁ ଘରୁ 10:30 ବେଳେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଥିଲି। ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକିରି ଆସି ମାଂସ ଭାତ ଖାଇସାରିଲଣି। ମୁଁ ତ 10:30 ବେଳେ ଖାଇଥିଲି। ସିଏ ଚିକେନ କଥା ଅଲଗା, ତମେ ସାଧା ପାଟି, ତମକୁ କେମିତି ଭୋକ ହେଲା? ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି ତା ମା ଉଠିଲା ଆଗ ପଳେଇଲା ସାଡେ। ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଚାଲ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ତ ପଡିବ। ତାଟେ ବେକାର ପକେଇ ଝୁଲେଇ ଦେ ନା ଚୁପ ରହିବ। ଇଏ ଧରି ପାରିବ? ମାରୁଛି କେତେ ଜୋରେ। ତାକୁ ଭୋକ ହେଲା ତା ମା ପଳେଇଗଲା। ଜାଣିକି ଯାଇଛି ମୁଁ। କି କାନ୍ଦ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ଜେଜେ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛୁ କି ତୁ? ଠାକୁର ଆଡେ ଦେଖିଆ। ତମେ କୁଆଡେ ବୋଲଛ ଦି ଜଣ? ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବୁ? ଯା ହଉ। ବାବୁ ପିଲାଟା ମାମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି ବା। ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି। ଏଟା କାର? ପିକୁ ନା? 5 ଜଣ ହେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ପକୁଡି ଦିଟା ଦଉନ। ବାପା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଆଳୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ବାପା କହିଲେ ତୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଳୁଟା ଅଧିକ କଣ ଦେଇଛି? 5ଟା ତ 5ଟା 5ଟା 4ଟା ଗଲା 5ଟା ପକୁଡି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁଟା ଖାଲି ଚକଟି ଦେଇକି ସବୁ ଧୋଡିକି ଆଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ବସି ଟିକେ ଟମାଟୋ କେଚପ ତ ବାଗଟା ନେଇ ଖାଇଦେବେ। ନା ନା ସେ ଗୋଟେ ବେବି ହାତ ଧଇଲୁ ବେବି। ହଁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାପରେ ଇଏ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୂମି ତୋର ନେ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ? ଆଜ୍ଞା ନା କେଶର ଭଲ କଣ ଲାଗି? ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଗେଲୁ ସରିଯିବନି। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ, ଆମେ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଖାଇବ ମାଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମାଡ ଖାଇବ ବୋଲି ଜାଣିଥା। ଗେଲୁ ନଉନୁ, ମୁଁ ଗେଲୁଟାରେ ଧରିଛି ନାନି। ଗେଲୁ ନେ ବସ ଏଠି। ସଇଲା ଘରକୁ ଯିବା। ଯିବା ଏବେ। ଟାଟା।
ମାମୁଁ ଦଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ନେଲେ ନବ କଣ ହେଲା ଯିବା 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 ହଉ ହଉ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଆମେ ପଳେଇବା ଇଲୋ ହେଇଲୋ ହେ ବାଡି ଉପରେ ଯିବା 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 ବୁଲି ଯିବା ଅନେଇଛି ଅନେଇଛି ଓଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଓଇ କ୍ୟୁଟ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ସାମଲେ ନେଇଯିବା ସେଇଠି 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 ଚାଲ ଗାଡିରେ ଧୁଅ ପିକୁନା ହାय ପିକୁନା ତୁ ଗଲୁନୁ ତୁ ପ୍ରିୟା ସେ ଭିତରୁ ବସିଲୁ ସେ ସେଇଠି ବସୁ ସେ ମୋ ସାଇଡ୍ ବଇଛି ମୁଁ ଗୁଲୁନା ବାହୁଥିଲୁ ଲୋ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଆମକୁ ଗୁଲୁନା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଇ 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 ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଛି ତୁ ଖୋଜିଲୁ ବାପା ବାପା ମାମ୍ କିଏ ଖୋଜି ବାହୁଥିଲା ମତେ ଏଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ବାହୁନିଲି କେତେ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୁଟେଇଲେ କି ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ଖୁସି ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖ ଗଲା ଭୁକୁଛି ସେତିବେଳୁ ଆମର ଯିବୁନୁ ଡକ୍ଟର କତିକି ଯିବୁ ହଁ ଡକ୍ଟର କତିକି ଯାଇଛୁ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲା ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଦି ହାତରେ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସୁ ଆଜି ପିଲାର କି ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ସେମିତି ତାର ଖୁସି ହେଉତା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଲୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।